হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আরো একটা রিঅ্যাকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো আজকে যে রিঅ্যাকশন ভিডিওটা দিব সেটা হচ্ছে আমার ফেভারিট সিঙ্গার তানভীর ইমানের একটা গান, জানে কিউ। আর এই গানটা লিখছেও সে, গাইছে তো অবশ্যই সে। তো গানটা অনেক সুন্দর এবং আমার অনেক ফেভারিট একটা গান। আর চলেন বেশি কথা না বাড়াই রিঅ্যাকশনটা শুরু করি। जाने क्यों ये लगे कि हम मिले कहीं पहले की बात है ये, दो पल की सही रातें जागूं अंधेरे बिना तेरे अधूरे, कैसे जीऊं बतावे बतावे, तू लाना वो बीती यादें, बरसातों की वो सारी रातें, मेरी याद फिर भी न आवे, मैनू भूल न जावे तेरे याद इतना क्यों आवे, क्यों ये दिल को ऐसे तर पावे, हर रात इतनी रुलावे, हाय मैं मर जावा। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा, तू बता दे तू बता दे। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा, तू बता दे। मैं रात भर ये जाग कर के फोन पर बस तेरी तस्वीरों को देखो और ढूंढो, गुजरा हुआ बीते पल सारी मैं कैसे भुला दूं, मैं कैसे सब भुला दूं, वो बातें बीती यादें जो रुलाए हमें अभी भी, इन राहों पे इन रगों पे तेरे से ये बस गया है। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে মানে এই গানটা শোনার পরে মনে হয় যে এটা বাংলাদেশি কোনো সিঙ্গার গাইতেছে। পুরা মানে গানের লিরিক্স তো অবশ্যই হিন্দি এবং পাশাপাশি গান যে গাইতেছে মানে বোঝাই যাচ্ছে না সে যে বাংলাদেশি একজন সিঙ্গার। একদম ফুল হিন্দি ভার্সন, ফুল হিন্দি। মানে এটা আপনি শুনলে, ফার্স্টে শুনলে বুঝতে পারবেন না এটা যে আসলে বাংলাদেশি কোনো সিঙ্গার গাইছে। तू लाना वो बीती यादें, बरसातों की वो सारी रातें, मेरी याद फिर भी न आवे, मैनू भूल न जावे तेरे याद इतना क्यों आवे, कि ये दिल को ऐसे तर पावे, हर रात इतनी रुलावे, हाय मैं मर जावा। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा, तू बता दे तू बता दे। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा, तू बता दे तू बता दे। कोई ना कोई था यार
क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा तू बता दे, तू बता दे। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा तू बता दे। সো গাইস, গানটা এত সুন্দরভাবে বানানো হয়েছে যে আসলে মানে শুনলেই মনটা ভালো হয়ে যায়। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশি একজন সিঙ্গার এত সুন্দর একটা লিরিক্স তৈরি করছে, তাও আবার হিন্দিতে। আবার সেই গানটা সে নিজেই গাইছে, সব কিছু তার এই নিজের করা। তানভীর ইভেন আসলে একটা মাস্টারপিস গান তৈরি করছে। তো আপনারা ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি কি পরিমাণ এনজয় করছি। সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত, আর কথা বাড়াবো না, আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, টাটা।